अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। इंडिया और यूरोपीय यूनियन की फ्री ट्रेड डील ने 24 घंटे के अंदर अंदर ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे कि हमने पिछली एक वीडियो में कहा था कि इसका सबसे पहला और बड़ा रिएक्शन अमेरिका से आएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी तक खुद नहीं बोले हैं, लेकिन अमेरिका से पहला रिएक्शन आ चुका है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जब बात करेंगे तो न जाने वो क्या बोलें। जैसे कि सब जानते हैं कि जब भी वो बात करते हैं तो यकीनी तौर पे कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जो ख़बरों की जीनत बन जाती है। अब जो पहला रिएक्शन आया है वो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की बात है जो यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ऐसा करके यूरोपीय यूनियन ने खुद अपने ही खिलाफ होने वाली जंग को प्रमोट किया है या उसका सहारा बने हैं। इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा मायूस कुन करार दिया। अब ये वो मुआहिदा है जिसको हर तरफ से आप देखें, यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क से बात कर लें या इंडिया से बात कर लें तो आपको हर कोई बताता है कि जी ये बहुत ही बड़ी ट्रेड डील हुई है। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम भी दिया जा रहा है। लेकिन जैसे हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ये इतना आसान काम नहीं होगा। एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि यूएस की बालादस्ती को वो किसी ना किसी तरीके से यकीनी बनाएं और उसके लिए उनको रास्ते में आने वाले किसी भी मुल्क को कोई भी सज़ा देनी पड़े तो उससे भी दरेग नहीं किया जा रहा। अमेरिका के सेक्रेटरी ख़जाना ये कहते हैं कि यहाँ पर यूरोप ने यूक्रेन की आवाम की बजाय अपनी ट्रेड को, अपनी तिजारत को तरजीह दी है। अब दिल्ली और ब्रसल्स के दरमियान ये जो मुआहिदा है ये अभी हतमी शक्ल को नहीं पहुँचा है, ये अभी भी तौसीक के यानी रेटिफिकेशन के मरहले में है। और अगर आप देखें तो दोनों अतराफ से जो वहाँ के कानूनी माहिरीन हैं वो इसका जायज़ा लेंगे और उसमें भी चंद एक माह लग सकते हैं। फिर साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन में शामिल तमाम ममालिक जो हैं वो अलग अलग उनको ये भेजा जाएगा। फिर उस पे उनकी क्या राय आती है, वो इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कोई रद्द-ओ-बदल सजेस्ट करते हैं। फिर ये मामला यूरोपीय पार्लियामेंट में जाएगा। यूरोपीय पार्लियामेंट जो है वो भी चंद माह का वक्त लेगी। वहाँ से क्या फ़ैसला होता है वो देखने में भी अभी काफ़ी एक तवील अरसा दरकार है। सो ये कह देना कि फाइनल हो चुका है और कल ही से ट्रेड जो है, फ्री ट्रेड दोनों अतराफ शुरू हो जाएगी, तो ये सही नहीं होगा। इसमें अभी काफ़ी वक्त हमें नज़र आएगा। फिर साथ ही साथ अगर आप एक चीज़ और देखें तो यूरोपीय यूनियन के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं जो आज भी ये समझते हैं कि अमेरिका से दूर होना हमारे फ़ायदे में नहीं है। सो हर मुल्क जहाँ पर अपनी सोच, अपना मौक़िफ़ और अपना इंटरेस्ट सामने रखते हुए फ़ैसला करेगा, वहीं पर ऐसे ममालिक भी शामिल हैं जो रुकन मुल्क हैं यूरोपीय यूनियन के, वो अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा अपना जो एक बका है या सलामती है वो अमेरिका के साथ जुड़े रहने में ही है, बनिस्बत इसके कि बहुत ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जो कि अमेरिका से इस बढ़ती हुई दूरी में मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। वहीं पर ऐसे मुल्क और ऐसे सरबराहान भी आपको इनके मिलते हैं जो अमेरिका के साथ आज भी रहना चाहते हैं। आलमी अखबारात अगर आप देखें तो यूरोपीय यूनियन को और इंडिया को क्या मसाइल या क्या चैलेंजेस दरपेश आ सकते हैं, इस हवाले से उन्होंने पहले ही लिखना शुरू कर दिया है। बीबीसी इंग्लिश ने एक स्टोरी की है और अगर आप उनकी हेडलाइन को देखें तो वो आपको मुकम्मल कहानी बयान कर देती है, जिसमें लिखा गया है ट्रम्प्स शैडो लूम्स ओवर इंडिया ईयू ट्रेड डील। मुख्तसर हेडलाइन आपको सारी अमेरिका के अंदर इस वक्त और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सोच है वो बयान करती हुई दिखाई देती है। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी खामोश हैं। जब वो बोलेंगे तो न जाने क्या बोलेंगे, क्या रद्द अमल देंगे। ये एक ऐसा मुआहिदा है इंडिया का और यूरोपीय यूनियन का जिस पे पिछले 20 साल से काम जारी था। तिजारत कैसे बढ़ानी है, फ्री ट्रेड की तरफ कैसे जाना है, 20 साल से इस पर काम हो रहा था। लेकिन रिसेंटली जो अमेरिका ने
جب اپنے اتحادیوں کو، مغربی اتحادیوں کو تھوڑا پیچھے دھکیلا، بہت زیادہ پالیسی پہ اختلاف نظر آنے لگا، اور پھر انڈیا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ جہاں ٹیرف بڑھانا شروع کر دیے. وہ ایک ایسی چیز تھی، وہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس نے دونوں فریقین کو مجبور کر دیا کہ اپنا 20 سالوں سے جس معاہدے پر وہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو باقاعدہ طور پہ فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیا جائے. اب اس معاہدے کے مکمل ہونے کے بعد جو دونوں طرف سے بیانات ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ جو یورپی یونین کمیشن کی صدر ہیں ارسلا وان ڈر لیئن، انہوں نے کہا کہ جی دنیا کی دوسری اور چوتھی بڑی معیشت کے درمیان یہ تجارتی معاہدہ آج جو گلوبل چیلنجز ابھر رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت واضح پیغام ہے. اور اسی طریقے سے انڈین پرائم منسٹر نریندرا مودی کا بھی یہی کہنا تھا کہ عالمی نظام اس وقت شدید دباؤ کا اور انتشار کا شکار ہے، اور اس معاہدے سے یہ فائدہ ہوگا کہ عالمی سطح پر جو سپلائی چینز ہیں وہ نہ صرف مضبوط ہو جائیں گی بلکہ یہ معاہدہ مشترکہ خوشحالی، دونوں طرف کی خوشحالی کے لیے بھی ایز اے بلو پرنٹ ثابت ہوگا. دہلی میں اپنے خطاب میں انڈین پرائم منسٹر نریندرا مودی نے یہ کہا کہ یہ معاہدہ صرف اور صرف مدر آف آل ڈیلز ہی نہیں ہے بلکہ انڈیا کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. اب اس معاہدے کے تحت جو انڈیا سے یورپی یونین کو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں 99% ایکسپورٹس پہ ٹیرف نہیں ہوگا، ٹیرف ختم کر دیا جائے گا یا پھر بہت ہی معمولی ہوگا، اور یہی حال جو ہے وہ یورپی اشیاء پر ہوگا جن کو انڈین مارکیٹ میسر ہوگی بغیر کسی ٹیرف کے. اب معاہدہ کہنے کو تو بڑا آپ کو ایک تجارتی معاہدہ لگتا ہے کہ ایک ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اس بدلتے ہوئے ورلڈ آرڈر کے اندر اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی بھی ایک کوشش ہے. ایک ایسا ورلڈ آرڈر جس کے اندر آپ کو جو مغربی اتحادی ہیں واشنگٹن کے وہ بغاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کینیڈین پرائم منسٹر کا آپ چین کا دورہ دیکھ لیں، پھر 8 سال کے بعد برطانیہ کا کوئی وزیر اعظم چائنا کا وزٹ کرتا ہے اور وہاں جا کے وہ کہتا ہے کہ چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے اور ہم دوسری بڑی اکانومی کے ساتھ برطانوی انٹرسٹس کے لیے تجارت اور معاملات آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں کہ ہر طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اپنی اکانومی کو پروٹیکٹ کریں، اور اپنے مفادات کی خاطر اگر ہم جو انکنونشنل اتحاد بھی کہیں بناتے ہیں تو وہ بھی بنانا جائز ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس وقت جو سپر پاور امریکہ جو کہ ابھی تک ہے ایک بہت بڑی ملٹری طاقت ہے، بڑی اکانومی ہے، اس کے ساتھ ایسا بگاڑ پیدا کرنا کیا واقعی آسان ہوگا؟ کیا متبادل تلاش کرنا جہاں پر امریکہ کو اگنور کیا جا رہا ہو، اس کو پس پشت ڈالا جا رہا ہو، امریکی مفاد کو ترجیح نہ دی جا رہی ہو، وہ ان تمام ممالک پہ کتنا بھاری پڑ سکتا ہے؟ یہ ہمیں آنے والا وقت بتائے گا، اور خاص طور سے سب لوگ منتظر رہیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ذاتی اس پر رد عمل کیا آتا ہے، اور جب وہ بات کریں گے تو کیا بولیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.